بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کھری بات کے ساتھ میں ہوں حمید بھٹو۔ میں لاہور میں موجود ہوں اور آج بات کریں گے پنجاب کی میڈیکل کی تعلیم کے حوالے سے۔ پنجاب کی میڈیکل کی تعلیم دنیا کے اندر بڑی اہم حیثیت رکھتی تھی، اور آج پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کی طب کی دنیا اور میڈیکل یونیورسٹیاں آگے بڑھنے کے بجائے دن بدن ان کی جو ریٹنگ ہے عالمی معیار کے حساب سے وہ پیچھے جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ فنڈز کی کمی ہے، وسائل ہیں، سیاسی مداخلت ہے۔ جو پنجاب کی بہت ساری یونیورسٹیاں، جس میں سب سے بڑی ایک اہم یونیورسٹی کنگ ایڈورڈ انگریز کے دور برطانیہ میں بنی، اور بہت ساری یونیورسٹیاں بنتی جا رہی ہیں۔ میڈیکل کالج کا ایک بڑا وسیع نیٹ ورک پنجاب میں موجود ہے، 7 یونیورسٹیاں، بہت ساری کالجز، اور پنجاب کے جو پڑھے لکھے ڈاکٹرس ہیں، جہاں کنگ ایڈورڈ کے جو پڑھے لکھے ڈاکٹرس ہیں وہ ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں اپنی پریکٹس کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور پنجاب کی یونیورسٹی جو میڈیکل کی، وہاں پہ ڈاکٹر پڑھنے کے بجائے دنیا کی چھوٹے چھوٹے ملکوں میں جا کے اب پڑھنے لگے ہیں، اس کی وجوہات پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جن سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا پروفیسر محمود ایاز صاحب، وائس چانسلر ہے کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی لاہور کے۔ سر، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ دوسرے ہمارے مہمان ہیں پروفیسر سید اصغر نقوی صاحب، علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں۔ تو سر اصغر صاحب، آپ کی مہربانی کہ آپ نے کھری بات کے لیے وقت دیا۔ تیسری ہماری قابل احترام مہمان ہے زہرا خانم صاحبہ، پرنسپل ہے سروسز انسٹیٹیوٹ میڈیکل کالج لاہور کی۔ زہرا خانم صاحبہ، آپ کی مہربانی کہ آج آپ نے کھری بات کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے پروفیسر محمود ایاز صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ نے ماشاءاللہ پنجاب کے اندر، پورے پاکستان کے اندر ایک تعلیم کے میدان پہ نام بھی کمایا، ستارہ ہے، بہت سارے پاکستان کے اعزازات بھی آپ کو نوازا گیا ہے۔ اس وقت آپ کی یونیورسٹی پاکستان کے ایک بڑی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ جو تعلیم اس یونیورسٹی سے، یا جس طرح کے میڈیکل کے شاگرد اس میڈیکل یونیورسٹی سے پڑھ کے آگے بڑھے، آج اس کا معیار عالمی معیار کے برابر نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، بہت شکریہ آپ کے اس سوال کا۔ ایسا ہے کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی بر صغیر ہند و پاکستان کی سب سے قدیم میڈیکل یونیورسٹی ہے۔ 1860 میں اس کا اجرا ہوا تھا، اور اس کے بعد سے لے کے برطانیہ راج سے، جی 1860 سے، جی، اور اس کے بعد سے اب تک 164 سال گزر چکے ہیں، اور اسٹل میرٹ وائز اٹ از دی نمبر 1 میڈیکل یونیورسٹی، دا موسٹ پریفرڈ میڈیکل یونیورسٹی آل اوور پاکستان۔ میں شعبہ پاکستان کی، جو سرکار پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور ہمارے جو چونکہ بچے بہت لائق آتے ہیں یہاں پر، ٹاپ موسٹ میرٹ کے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے یہاں کے اساتذہ ان پہ محنت کرتے ہیں، فیکلٹی پہ محنت کرتی ہے، اور وہ نہایت ہی قابل ڈاکٹرز بن کے یہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا معیار تعلیم نہ کبھی گرا ہے، اور انشاءاللہ کبھی گرے گا بھی نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ اپنی، جو میں صرف بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، کہ کوئی بھی جو آرگنائزیشن ہے وہ اپنی پروڈکٹ سے پہچانی جاتی ہے کہ اس کی پروڈکٹ کیا ہے، اور اس کی پروڈکٹ کی جو مارکیٹ کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ کتنی بہتر ہے۔ تو ہماری پروڈکٹ، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ نہ صرف پاکستان میں سرو کرتی ہے، بلکہ پاکستان سے باہر ممالک میں، جس میں امریکہ سر فہرست ہے، پھر برطانیہ ہے، نیوزی لینڈ ہے، مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں، ساری دنیا کے ممالک میں آپ کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے جو فارغ التحصیل طالب علم ملیں گے، نظر آتے ہیں، بالکل آتے ہیں۔ اور جو ہے نا، ان کا معیار اگر کم ہوتا کسی بھی صورت میں، تو یہ باہر کے ممالک میں کبھی آپ کو اتنی بڑی تعداد میں جو ہے نا ضم ہوتے ہوئے نظر نہ آتے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے ہونہار قسم کے ڈاکٹر، ذہین ڈاکٹر پوری دنیا میں نام کما رہے، تو اپنا ملک، اپنا صوبہ، آپ کا اپنا شہر لاہور چھوڑ کے باہر کیوں خدمات انجام دے رہے؟ آپ کا یونیورسٹی کا، آپ کے ادارے کا، آپ سے پہلے آئے ہوئے استادوں کا اتنا وقت پیسہ لگا، تو یہ سب باہر کیوں چلے گئے؟ اب یہ بچے کیوں باہر جاتے ہیں؟ دیکھیں، اچھی تعلیم حاصل کرنا
آگے اپنا اچھا روزگار تلاش کرنا، یہ ہر ایک انسان کا بنیادی حق ہے، اور آئین پاکستان اپنے ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے۔ بہت سارے، زیادہ تر لوگ تو پاکستان میں ہی رہتے ہیں۔ پاکستان کے بڑے بڑے جو طبی تعلیمی ادارے، میں صرف پنجاب کی بات نہیں کر رہا، پنجاب سے باہر بھی زیادہ تر سربراہان جو ہے وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں، تو ظاہر ہے یہاں پہ ٹھہرتے ہیں تو رہتے ہیں یہاں پہ۔ بڑے بڑے نامی گرامی جو اساتذہ ہیں طب کی تعلیم میں، وہ اسی یونیورسٹی سے، یہاں سے یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے، صوبہ سرحد میں گئے، صوبہ بلوچستان میں گئے، صوبہ سندھ میں گئے، ان کے بڑے بڑے طبی اداروں کے سربراہ بنے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے۔ اور یہ جو ہے نا کہ پاکستان یا پنجاب میں ڈاکٹرز جو ہے نا کام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس وقت میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ پنجاب کے بڑے جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں پاکستان کے ہی گریجویٹس کام کرتے ہیں۔ پاکستان کے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے جتنے ادارے ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز، کسی جگہ پہ آپ کو شاذ و نادر ہی کوئی سلاٹ خالی ملے گی۔ ایون جو بیسک ہیلتھ یونٹس اور رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں اس میں بھی ڈاکٹرز کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے اس کو فل کر لیا ہوا ہے۔ اس وقت سرکار پنجاب میں جو ڈاکٹرز کو جو ہے نا بیسک ہیلتھ یونٹس میں بھی ان کی کسی قسم کی ان کو کمی نہیں ہے، اور ہونی بھی چاہیے، پاکستان نمبر 1 ہونی چاہیے۔ میں آؤں گا سید اصغر نقی صاحب کی طرف۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج، شاعر مشرق علامہ اقبال کے نام سے اکثر اس کالج کے اوپر بھی مختلف لوگوں کے الزامات ہوتے ہیں کہ جی داخلہ میرٹ پہ نہیں ہوتا، جہاں سیٹس کبھی بیچی جاتی ہے، یا کیا الزامات حزب اختلاف کی طرف سے آتے رہتے ہیں۔ کیا میرٹ کی واقعی لتاڑ یا پولیٹیکل کوئی مداخلت علامہ اقبال میڈیکل کالج کے اوپر بھی ہے کیا؟ نہیں بھٹو صاحب، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں کوئی داخلہ میرٹ کے خلاف ہو۔ پنجاب میں جو داخلہ ہوتا ہے وہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کرتی ہے، ایک ایم ڈی کیٹ کا امتحان ہوتا ہے، اس کے بعد ایم ڈی کیٹ اور ایف ایس سی کے نمبروں کی بنیاد پہ ایک پوری میرٹ لسٹ بنتی ہے۔ وہ میرٹ لسٹ بالکل پبلک ہوتی ہے، اس میرٹ لسٹ کے حساب سے ہی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو ہے نا وہ اس کے داخلے کرتی ہے۔ یہ آن لائن ہوتا ہے، ویب پہ ہوتا ہے، ٹوٹل ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے جو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ علامہ اقبال میڈیکل کالج اس وقت میرٹ میں پنجاب پہ نمبر 2 پہ ہے، کنگ ایڈورڈ نمبر 1 پہ ہے، اور علامہ اقبال نمبر 2 پہ۔ اور میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ سال جو ہے یہ گولڈن جوبلی ایئر ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج کا، اور جب سے علامہ اقبال بنا ہے تب سے اس کا میرٹ پنجاب کے پہلے 3 نمبروں میں ہی رہا ہے۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو فیکلٹی ہے اور اس کی جو الومنائی ہے وہ ہمیشہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ اس کالج کو آگے سے آگے ہی لے کے گئے۔ میڈم میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ سروسز انسٹیٹیوٹ میڈیکل کالج کی پرنسپل ہیں، جو سروسز ملنی چاہیے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں اس کی اکثر شکایتیں ہوتی ہیں، انسٹیٹیوٹ ہے تو کس طرح چل رہا ہے؟ جو کمپلینٹس ہیں آپ نے کہا ہے کہ جو سروسز کے بارے میں، یہ سروسز انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنسز میں ایک تو یہ میڈیکل کالج کی بات ہے، اس میں دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ یہ ایک کمپیریٹیولی نیا کالج ہے، 2003 میں بنا تھا، تو ابھی یہ بہت اس کا الومنائی جو ہے وہ بہت کوئی سینئر الومنائی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود خوبصورت الومنائی، خوبصورت بلڈنگ اور ذہین ترین اسٹوڈنٹس وہاں پہ موجود ہیں، فیکلٹی بہت کمپیٹنٹ ہے، اس کا جو کیمپس ہے وہ بہت خوبصورت اور ویل اکوپڈ کیمپس ہے۔ یہاں سب خود بھی وہاں کے پہلے پرنسپل رہ چکے ہیں، اور میں یہ کہوں گی کہ جو جب بھی آیا اس نے اپنا رول ادا کیا، ایڈمنسٹریشن نے اپنا رول پلے کیا، ٹیچرز نے، فیکلٹی نے اپنا رول پلے کیا، اور اس کا اس مختصر سے ٹائم میں 3rd میرٹ وہ اپنا سسٹین کر رہا ہے بہت سالوں سے۔ بنیادی کون سے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں ابھی نئے انسٹیٹیوٹ کو؟ میرا خیال ہے کہ مسائل ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہوتے ہیں اور ساتھ سالو بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ابھی ایسا میرے نظر میں نہیں ہے، کچھ ہیں مسئلے جو ہماری ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں ہمیں جس لیول کی ہیلپ چاہیے وہ ہمیں مل جاتی ہے۔ حکومت کی سرپرستی کر رہی ہے، فنڈنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے؟ کچھ ہیں، کچھ ان پروسیس ہیں، کچھ چیزیں ان پروسیس ہیں۔ اتنے بڑے میڈیکل انسٹیٹیوشن میں جہاں پہ انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ اینڈ پیشنٹ سروسز، ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہو، تو ڈیلی بیسس پہ جو کچھ ایمرجنٹ پرابلمس ہوتے ہیں، کچھ لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں، تو وہ سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں۔ آپ سے کھری بات کا سلسلہ جاری رہے گا، میں چھوٹی سی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ میڈیکل یونیورسٹی پنجاب کے 3 اہم شخصیات موجود ہیں، مگر چھوٹی سی بریک کے بعد پنجاب کی میڈیکل کے حوالے سے، سروسز کے حوالے سے بات کریں گے، مگر چھوٹی سی بریک کے بعد۔
खरी बात में हमारे साथ है पंजाब मेडिकल कॉलेज के 3 अहम शख्सियात मौजूद हैं। प्रोफेसर महमूद अयाज साहब, आप एक बड़ी पाकिस्तान की कदीम यूनिवर्सिटी के सरबराह हैं, आपसे पहले बहुत सारे लोग रहे। अक्सर मेडिकल की सीटों की कमी की शिकायतें बड़ी ज़्यादा रहती हैं, तो उसकी क्या वजह है? उसकी पहली वजह तो शायद हमारे मुल्क के बेशतर जो बच्चे अपनी तालीम हासिल करते हैं उनके ऊपर एक अपने ख़ानदान की वजह से भी प्रेशर होता है, क्योंकि हर वालिद, वालदैन, वालदा, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी सबकी ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा एक डॉक्टर ज़रूर बन जाए। और ज़ाहिर है वो ख्वाहिश औलाद में भी मुंतकिल हो जाती है और सब बच्चे बेतहाशा मेहनत करते हैं। डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। अगर हमारे पास चंद हज़ार सीटें अवेलेबल हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, चंद हज़ार सीटें अवेलेबल हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, मिला के ये 8,000 सीट बनती हैं जो कि हम ऑफ़र कर सकते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को, लेकिन एप्लीकेंट कोई 1.25 लाख से ज़्यादा होते हैं। सो नेचुरली इनमें से 8,000 ही मुंतखब हो पाते हैं, बाकी सबका तो दिल टूट ही जाता है, लेकिन ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि निजी और सरकारी जो कॉलेजेस हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है, फीसेस का भी फ़र्क है और फुकदान का भी, सहूलियात का जो वो भी काफ़ी फ़र्क है। और नौजवानों का ख़ास करके इल्ज़ाम होता है कि हॉस्टल्स का इशू और दीगर बहुत सारी जदीद तहकीक के हवाले से उसका भी कॉलेज के अंदर इशूज़, तो उस इशूज़ को आप किस तरह देख रहे हैं? इस तरह है कि भुट्टो साहब, जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके साथ जो टीचिंग हस्पताल हैं वो बड़े हस्पताल हैं, वो हज़ारों बिस्तरों पे हैं और उन पे मरीज़ों की तादाद में कोई कमी मौजूद नहीं। लेकिन आम तौर पे जो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके साथ जो अटैच टीचिंग हॉस्पिटल में उसमें उस तरह से मरीज़ों की वो तादाद मौजूद नहीं है। तो हम जिसको कहते हैं कि जो क्लिनिकल मटेरियल चाहिए है हमारे मेडिकल के तलबा को, वो उस तरह से जिस तरह अवेलेबल होना चाहिए वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में शायद उस तरह से मौजूद नहीं है। तो ये बड़ी वजह है जो हमारे बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में तालीम हासिल करते हैं उनको ये महसूस होती है वहाँ पे। दूसरे सिरे पे अगर आप देखें तो जो सहूलियात हैं, बाकी सहूलियात, हॉस्टल की सहूलियात, लेक्चर हॉल्स की सहूलियात, लेबॉरेटरीज़ की सहूलियात, वो भी हर सरकारी तालीमी इदारे चूँकि प्लान्ड हैं, इनके पीछे पब्लिक एक्सचेकर है और वो उसको ऐसे लेके चलते हैं कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। दुनिया डॉक्टर साहब काफ़ी तरक्की करती जा रही है, इस वक्त AI से बहुत लोग फ़ायदा कर रहे हैं तिब के मैदान में भी। क्या आपके पास ऐसी कोई सहूलियात हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा लेते हुए नौजवानों को पढ़ाया जा रहा है या पुराना वही मेडिकल पढ़ाया जा रहा है? सब हर साल अगर आप देखें तो अभी करिकुलम के अंदर मुतवातर तब्दीली आती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत काम हो रहा है। इसमें मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में और प्रोफेसर महमूद अयाज साहब का भी जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि यहाँ पे AI की सबसे पहली लैब जो है वो कायम की गई है और उसमें स्टूडेंट्स जो है उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। इसी तरह अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में हम अपने कॉलेज के सारे फंक्शंस को डिजिटलाइज करके और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी नई से नई सहूलियात मौजूद हैं तालीम को फैलाने के लिए वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी इस्तेमाल हो। तो ऐसी बात नहीं है कि हम करिकुलम को मॉडिफाई नहीं कर रहे, हम करिकुलम को अपडेट भी कर रहे हैं। और अभी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने मॉडुलर सिस्टम का इजरा किया जो अब 3rd ईयर में वो स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं और उसके करिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि ख़ास करके ख़वातीन डॉक्टर्स के साथ क्या मसाइल हैं यहाँ पे पंजाब में, और जो नई लड़कियाँ पढ़ रही हैं उनके क्या मसाइल हैं, पॉलिटिकली मुदाखलत क्या है, या ख़वातीन की उस तरह की पॉलिटिकल सोर्स नहीं होती तो प्रिंसिपल और वाइस चांसलर नहीं लग पाती? क्या यहाँ पंजाब में भी ऐसा ही है कि पॉलिटिकल सोर्स ख़वातीन को कम होने की वजह से मुश्किलातों का सामना है? नहीं जी, मेरा इससे बिल्कुल डिफरेंट ख्याल है कि मैं खुद एक खातून हूँ और हमेशा कम्पीट किया, ओपन मेरिट पे कम्पीट किया है और कभी इस तरह का, मैं अपनी मिसाल से हट के भी रूटीन में भी हम बात करें, देखिए जो इस वक्त अगर आप ओपन मेरिट देखें, चाहे वो पब्लिक कॉलेज है या प्राइवेट है, उसमें जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो ख़वातीन हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ओपन मेरिट की अपॉर्चुनिटी है तो वो वहाँ पर हैं। इसी तरह यही ख़वातीन आगे जाकर टीचर, एडमिनिस्ट्रेशन और उसमें जा रही हैं। तो टाइम विल कम कि जब हो सकता है आपको ये बात मेल्स के लिए करनी पड़े कि मेल्स जो हैं वो कम हो गए हैं, बल्कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको हम स्ट्रेटजाइज करने की भी ज़रूरत है कि स्पेशलिटीज़ कुछ ऐसी हैं कि जिसमें मेल्स हैं, BHUs हैं, THQs हैं, पेशेंट सर्विसेज हैं। तो अदरवाइज़ आई डोंट फील सो कि बीइंग अ फीमेल कोई भी डिप्राइव्ड है कि उसको ओपन मेरिट पे कम्पीट करने में कोई हिंड्रेंस है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि
पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो लाहौर के अंदर सारे इंस्टीट्यूट बन रहे हैं कैंसर का भी, और कैंसर की बात करें तो सिर्फ कराची लाहौर में आपका कैंसर का एक अस्पताल मौजूद है, और दिल के भी अभी एक अस्पताल बनी है। अंदरूनी पंजाब कोई कैंसर का अस्पताल नहीं है, दिल की अस्पतालें नहीं है, दिमाग और बाकी चीज़ों के अस्पतालों का वजूद बहुत सारे आगे अगर मुल्तान से जाएँ तो वजूद ही नहीं है। और वहाँ के जो DHOs की छोटे से डिस्ट्रिक्ट हैं तो वहाँ पे भी सहूलियात का बड़ा फुकदान है। तो आप उसको किस तरह देखें कि वो किसकी जवाबदारी है, हुकूमत की, मेडिकल कॉलेजों की, आवाम की जवाबदारी किसकी है कि सहूलियात लोगों को नहीं मिल रही, टैक्सेस सब मिलते हुए भी आप पढ़ा रहे हैं बच्चे, सब कुछ हो रहा है, मगर सहूलियात आटे में नमक बराबर। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनको इस चीज़ का अदराक बहुत शिद्दत से है, और वो समझती हैं कि जो हक उस आवाम का जो कि बड़े शहरों में रहती है, वही हक उस आवाम का भी है जो कि छोटे शहरों में रहती है। तो इसके बारे में जो पहला स्टेप अभी जो लिया गया है वो ये लिया गया है कि अब जितने भी नए मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, ये सरकारी तौर पे वाज़े कर दिया गया है, वो किसी बड़े शहर में नहीं बनेंगे, वो छोटे शहरों में बनेंगे। अगर आप ख़ुसूसी बीमारियों का आप समझ लें, मैं सबसे पहले दिल के अस्पतालों की बात करूँगा। तो जिस तरह दिल के अस्पताल लाहौर इंस्टीट्यूट जो पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी लाहौर में है, तो इस तरह फैसलाबाद में भी बना, मुल्तान में भी बना, पिंडी में भी बना, तो तमाम शहरों को, इसी तरह ये DG खान में भी बना, तो तमाम शहरों को उनके हिसाब से, ताकि हर जगह बुनियादी तौर पे एक यकसां सहूलियात मुयसर हों। अगर आप मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के इंस्टीट्यूट्स की बात कर लें तो आप देखेंगे कि सिर्फ बड़े शहरों में नहीं है, ये पंजाब के छोटे शहरों में भी जगह जगह पे कोई 11 के करीब मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं। अगर आप बात करें दिल के अस्पताल के अलावा, अगर आप उसके बाद जो बच्चों के अस्पताल की बात करें, तो अगर पंजाब के बड़े शहरों के अंदर बच्चों के अस्पताल मौजूद हैं, तो इस तरह मुल्तान के अंदर, DG खान के अंदर, मियाँ वाली के अंदर, वहाँ पे भी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट्स बने हैं। हाँ, एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि बहुत अरसे से निगलेक्ट हो रही थी, वो कैंसर के बारे में थी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपना कोई कैंसर का अस्पताल ओन नहीं करती थी। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक मेयो कैंसर केयर हॉस्पिटल मनावक जो कि किंग एडवर्ड के साथ अटैच है, दैट इज़ अ स्मॉल हॉस्पिटल, लेकिन फिर भी वहाँ पे पिछले 1 साल से लोगों को कीमोथेरेपी की फैसिलिटी मुकम्मल तौर पे अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि अगर पंजाब की बात करें तो अस्पतालों के अंदर आप मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं, अस्पतालों के अंदर लोगों को दवाइयाँ मुश्किल से मिलती हैं, 40% दवाइयाँ खरीदते हैं पैसों देकर, और अस्पतालों में जो सहूलियात हैं वो आटे में नमक बराबर। किस तरह देखते हैं? इस तरह साहब के ज़ाहिर है कि हमारी जो आबादी है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और लाहौर शहर की आबादी इस वक्त तकरीबन 2.25 करोड़ के करीब है, और सरकारी हस्पतालों पे बलूचिस्तान से सबसे बड़ी, बलूचिस्तान जितनी आबादी सिर्फ लाहौर की है जी, अब लाहौर शहर की आबादी इतनी ज़्यादा हो गई, और जितने सरकारी हस्पताल हैं उसमें हमारे जो मरीज़ आते हैं वो ज़ाहिर है कि वो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग होते हैं। पूरी कोशिश हुकूमत पंजाब की भी है और हम सब की भी कोशिश ये है कि जो मरीज़ एक दफ़ा हस्पताल में पहुंच जाए, उसके जो लैब टेस्ट्स हैं, उसकी जो अद्वियात हैं, उसके जो इलाज के लिए दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है, उनको हम पूरी तरह से मुहैया कर सकें। ज़ाहिर है इसमें कभी कमी बेशी अगर आप लैब की टेस्ट की बात करें तो CBC के अलावा बाकी टेस्ट के लिए 3 से 4 महीने टाइम दिया जाता है, तो उसकी क्या वजह है? नहीं भुट्ट साहब, इस तरह नहीं। अब अल्लामा इकबाल में MRI तक होता है, उसका भी टाइम दिया था 3 से 4 महीने के पहले, तो मरीज़ को टाइम मिलता नहीं। किसी मरीज़ का हमारे यहाँ हफ्ते या 10 दिन से ज़्यादा नहीं है। जो एडमिटेड पेशेंट हैं उनके 48 आवर्स में हो जाते हैं। ऑफ कोर्स की जो मशीन है उस मशीन की एक कैपेसिटी है, अगर वो दिन के 100 टेस्ट कर सकती है तो वो 100 ही टेस्ट कर सकती है, तो हम 100 ही मरीज़ों के लिए वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पहले लाहौर शहर में जहाँ सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 3 मशीनें थी, अब उनमें मज़ीद इजाफा हो गया। जो अद्वियात की सहूलियत है इस वक्त, अगर आप OPD में मेडिसिन की डिस्पेंसेशन देखें तो तमाम सरकारी अस्पतालों में 75% से ज़्यादा जो OPD के पेशेंट्स की विज़िट्स हैं उनकी डिस्पेंसेशन उनके साथ हो रही है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की है, जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके घर पे महीने की पूरी दवाई, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके घर पे महीने की पूरी दवाई कोरियर के ज़रिए डिलीवर की जा रही है। तो कोशिश तो है, हुकूमत भी पूरी कोशिश कर रही है, हम उनके साथ मिल के कोशिश कर रहे हैं कि अपने अवाम के लिए, पंजाब के अवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेहत की सहूलियात उनको मुहैया। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा तो गायनी की आप डॉक्टर भी हैं और एक इदारे की सरबराह है। ख़ास करके गायनी के हवाले से देहातों से आने वाली औरतें जब आती है लाहौर
ट्रैफिक में फंस जाती है, कम से कम 1 घंटे में तो ट्रैफिक में फंसती है, बहुत सारी औरतें मर जाती हैं, बच्चा भी मर जाता है। तो उस वाक़यात को रोकने के लिए क्या तजवीज़ है आपके पास? इसमें देखिए, एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम हो गया है, वो बहुत नीचे आ गए हैं। पंजाब के छोटे से शहरों में तो वहाँ पे तो गायनी का ऑपरेशन नहीं करते, वो भी कहते हैं जी आगे चलो लाहौर, और सबको लाहौर भगा मुख्तलिफ देते हैं है, वहाँ से। इससे सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। बेसिक हेल्थ ट्रीटमेंट के अलावा RSC, THQs, DHQs बड़ा खूबसूरत सिस्टम है, और हर जगह इन हस्पतालों में अब फेलोज, जो कंसल्टेंट, FCPS लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं। पब्लिक में भी हैं, प्राइवेट में भी हैं। तो जो रेफरल सिस्टम है अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा कि जैसे जिन दिनों में हम ट्रेनिंग कर रहे थे 90s में, तो हमारे पास हर पेशेंट आता था ब्लीड करता हुआ पेरीफ्री से। अब पेरीफ्री पे अपना काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह प्रोफेसर नकी ने कहा कि लाहौर की अपनी ही आबादी इतना ज़्यादा है कि जो इन हॉस्पिटल को केटर कर रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट, आपने कहा मैं गायनकोलॉजिस्ट हूँ, तो उसके हिसाब से मेरा ख्याल है एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो मेरा मैसेज, फैमिली प्लानिंग, उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। वो सिर्फ हस्पताल में नहीं, वो हर फर्द पे इस वक्त लाजिम है कि एवरी चाइल्ड शुड बी अ प्लान चाइल्ड, कि जिसकी फैमिली को जितने बच्चे चाहिए वो उसके हिसाब से हों। हमें छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी, वापस आते हैं ब्रेक पर। हमारे साथ खरी बात में मेडिकल के हवाले से बड़ी अहम बातें हो रही हैं, और छोटी सी ब्रेक के बाद बात आते हैं। खरी बात में मेडिकल के हवाले से बड़ी खरी बातें हो रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। 18वीं तरमीम के बाद मेडिकल एजुकेशन सूबों के हवाले, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सूबे देख रहे हैं, और सियासी मुदाखलत भी है, हुकूमत भी चलानी है, सब कुछ है। 18वीं तरमीम के बाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, अब अगर हम देखें तो 7 यूनिवर्सिटियाँ पंजाब के अंदर मौजूद है, बहुत सारी कॉलेजेस भी मौजूद हैं। तो क्या नुकसान हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है वफाक से सूबों की तरफ यूनिवर्सिटी और मेडिकल को मुंतकिल करने के बाद? अच्छा, प्रैक्टिकली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वो अभी भी वफाक के ही ज़ेर निगरानी है। यूनिवर्सिटीज़ का एक अदारा है जिसको हम कहते हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दैट इज़ बेसिकली एक वफाकी इदारा है। ये वफाकी इदारा जो यूनिवर्सिटीज़ को जितनी फंडिंग होती है ये इसको कंट्रोल करता है। हाँ, ये अलबत्ता ज़रूर हुआ है कि जितनी पहले वफाकी इदारे की फ़ंडिंग होती थी हायर एजुकेशन कमीशन की, उसका तनासब वो नहीं रहा, कुछ कमी आई है। लेकिन अभी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ की बहुत सारी फ़ंडिंग जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन से आती है। दूसरी हमारी जो फंडिंग आती है वो सरकार पंजाब से आती है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी हमें उसको फ़ंड करती है। तो दोनों के मुश्तरका इश्तराक से ये यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं। और मैं तो बड़े फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि चूँकि हमें दोनों तरफ से सपोर्ट आती है, हायर एजुकेशन कमीशन से भी सपोर्ट आती है, हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी सपोर्ट आती है, कुछ यूनिवर्सिटी के अपने रिसोर्सेज भी हैं। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग की ज़रूरत होती है ना, पैसे की ज़रूरत होती है अपनी यूनिवर्सिटीज़ के काम चलाने के लिए। तो हमारे चूँकि ये 3 रिसोर्सेज बड़े इफ़ेक्टिवली मौजूद हैं, तो इस चीज़ को हायर एजुकेशन कमीशन भी एक्नॉलेज करता है कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, हमारे ऊपर कोई माली बोझ इस वक्त नहीं है। हम अपने तमाम तर जो हमें वसाइल मुयस्सर हैं उन वसाइल के हिसाब से हम अपना काम करते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि 18वीं तरमीम करने के बाद चूँकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रोविंस को दे दिया गया है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूनिवर्सिटीज़, जो आपको शायद याद होगा कि पहले ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहलाता था, अब ये हायर एजुकेशन कमीशन कहलाता है। तो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से हमें ऐसी कोई फंडिंग में कोई ख़ास कटौती नहीं हुई जिसको हम महसूस कर सकें कि हाँ, जो हायर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज़ की जो एजुकेशन है, शायद वो वफाकी इदारों से कट के तो चूँकि सूबे में आई तो हमें इसका कोई नुकसान हो गया। हमें बराबर की फ़ंडिंग वहाँ से भी मिलती है, बराबर की फ़ंडिंग सूबे से भी मिलती है, तो हमें तो शायद आप समझें कि शायद थोड़ा सा फ़ायदा ही हो गया। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगा इसी हवाले से कि वफाक भी मदद कर रहा है, सूबे भी मदद कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चल रहा है और इदारे भी चल रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज ज़्यादातर ज़ोर लाहौर की तरफ बनाने की तरफ ज़्यादा है, अंदरूनी पंजाब की तरफ कम है। एक तो ये ट्रेंड है, और मेडिकल की जो दवाइयाँ हैं वो लोगों को नहीं मिलती, तो इसको क्या किस तरह देखेंगे? अच्छा, इस तरह है भुट्टो साहब कि अगर आप देखें तो पंजाब में
जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं वो डेरा गाजी खान में भी है, वो रहीम आटे में नंबर पर है मौजूद हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि अभी उनकी तादाद उतनी नहीं है, लेकिन ये पिछले 10-15 साल में ये मेडिकल कॉलेजेस भी बने। और जैसे भी प्रोफेसर महमूद अयाज साहब ने बताया था कि जितने भी नए मेडिकल कॉलेज प्लान कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वो सारे ऐसे हैं जो कि छोटे शहरों के अंदर अब बनाए जा रहे हैं। अद्वियात 400 गुना महंगी हो गई हैं और डॉक्टर्स खास करके नकली दवाइयाँ लिखती हैं, और पंजाब में बहुत सारी नकली फैक्ट्रियाँ दवाइयों की बनी हुई हैं। वो पर्चे डॉक्टर लिख लिख के देते हैं, तो सारी वो नकली दवाइयों की जो इंस्टीट्यूट जहाँ पंजाब में सबसे ज़्यादा शिकायत मौजूद है, डॉक्टरों को आप पढ़ाते भी हैं, सिखा भी रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर कासाई भी बन गए, जानवर भी बन गए, तो उनको कासाई और जानवर बनने से रोकते भी हैं, या सिर्फ इंसान बनाने की प्लानिंग भी है, या सिर्फ डॉक्टर बनाते हैं? जो एथिक्स है, जो एम्पथी और जो कंपैशन है, ये मेडिकल प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक एम्पथेटिक नहीं है, हमदर्दी नहीं है, दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझते, तो उस वक्त तक जो तिब का पेशा है वो मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हो सकता। ये आपकी बात कि जाली अद्वियात बन रही हैं, इस पे भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, रैब है, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, छापे मरते हैं, पकड़े जाते हैं, लेकिन चूंकि इसके अंदर मेरा ख्याल है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग हर तरह का काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितनी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस है और जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इसकी तरफ कि इसको कम से कम किया जा सके, इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। हम अपने डॉक्टर्स की ट्रेनिंग में अब अगर आप देखें तो एक जो ये नया मॉड्यूल ऐड किया गया, इसका नाम है पर्ल्स। ये है प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स, रिसर्च एंड लीडरशिप स्किल्स। ये अब हम फर्स्ट ईयर से अपने स्टूडेंट्स को हर मॉड्यूल के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है पर्ल्स का, कि हम उनको प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स और लीडरशिप की भी साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं, कि उन्हें पता लगे कि कैसे सिर्फ इलाज मरीज़ का करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी बाकी सारी चीज़ों का ख्याल रखना भी डॉक्टर की जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगा इसी बात को आगे बढ़ा के। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ड्रग अथॉरिटी, पंजाब ड्रग अथॉरिटी की हम बात करें, वो तो करप्शन का गढ़ और मरकज़ बन गया है। मरे हुए लोग भी वहाँ अथॉरिटी के बड़े बड़े ओहदों पे नज़र आ जाते हैं, उनकी भी खबरें सामने आती रही। और ख़वातीन भुगतती हैं नकली दवाइयाँ और महंगी दवाइयाँ, उनके साथ पूरा पंजाब में बहुत सारी ख़वातीन का रेशो, अगर हम छोटे शहरों की बात करें तो कम है, वो उसका शिकार होती है। तो आप कैसे देखती है? उस अथॉरिटी ने जो करना है वो तो करप्शन, पैसे लेके, नकली दवाई से लेके सारी फैक्ट्री, सारा धंधा, सारा कारोबार चलता जा रहा है। उस कारवां को रोकने के लिए आप जैसे इदारे, आप जैसी खातून क्या कर रही है? नहीं, उसमें देखिए मेरा यहाँ से जो आपने कहा ना सारा चलता जा रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए ज़्यादा काम सही हो रहे हैं, तभी तो देखें हमारा मोर्टेलिटी रेट कितना कम हो गया है हर लिहाज से। इट्स नॉट ओनली कि मैटरनल मोर्टेलिटी या फीमेल मोर्टेलिटी, ओवरऑल डिजीज़। अब तो हम बल्कि प्रिवेंशन पे भी बात कर रहे हैं, तो दवाई में असर है तो बीमारी का इलाज हो रहा है ना। तो उसमें जहाँ पे कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, डेफिनेटली वो आपकी नज़र में भी है, वो अथॉरिटीज़ की नज़र में भी है, और उसका ऑडिट भी होता है और फिर क्रेडिट भी होता है उसका। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि हम डिजीज़ की बात करें। बहुत सारी डिजीज़ मौजूद है हमारे पास, कैंसर भी है, बहुत सारी बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ मौजूद है, एड्स भी से लेके काफ़ी बीमारियाँ। मगर उसके ऊपर कोई वैक्सीन पे आलमी दुनिया के इदारे फोकस नहीं करते, सिर्फ पोलियो पे करते हैं। क्या वजह है कि सारी दुनिया पोलियो और पोलियो लगी हुई है? बहुत सारी बीमारी जिससे हमारे लोग मर रहे हैं। और लाहौर की बात करें, धुंध है जिसकी वजह से सांस लेने की बीमारियाँ भी आम है, अस्थमा, सारी बीमारियाँ मौजूद है। आलमी दुनिया की उस तरफ तवज्जो नहीं, और उल्टा सब दुनिया में पोलियो ख़त्म, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में पोलियो के ऊपर सारा काम, हम सब उसी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसी के नारे मार रहे हैं। वजह क्या है? असल में पाकिस्तान ने 1982 में, उसके बाद 1986 में, उसके बाद 1994 में बहुत इफ़ेक्टिवली पोलियो की इरेडिकेशन की मुहिम चलाई, और ये बड़ी इफ़ेक्टिव साबित हुई। पोलियो को इरेडिकेट कर दिया। ख़ास तौर पे 1983 से पहले जो था वो पोलियो ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो गया हुआ था। हुआ क्या, पाकिस्तान में पोलियो की आमद वापस कैसे हुई? जब ये रशियन अफ़गान वॉर चली है, बेतहाशा अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में आए। शायद कोई उनकी अपनी वजूहात थी, कोई कल्चरल वजूहात थी, कुछ सकाफ़ती वजूहात थी, या कोई उस वक्त कंस्ट्रेंट्स थे कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो पोलियो के लिए वैक्सीनेट नहीं हुई। फिर आपको पता है कि ये अफ़गान महाजरीन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के, ये पहले पेशावर में आए, पब्बी में रहे, पब्बी से निकल के पूरे KPK में उस वक्त NWFP कहलाता था, वहाँ से पंजाब में रसाई हुई, पंजाब से निकल के ये बलूचिस्तान में। सो इस वक्त पाकिस्तान का कोई ऐसा जगह बकाया नहीं रही जहाँ पे अफ़गान महाजरीन मौजूद नहीं है। आपको भी पता है इस चीज़ का। इनके अंदर सकाफ़ती तौर पे ये पोलियो की वैक्सीन लगाना पसंद नहीं करते, शायद इनके उलमा ने या किसी भी।
اس کی وجہ یہ ہوئی کہ چونکہ ہماری جنرل پاپولیشن میں آ گئے تھے، ظاہر ہے یہ پولیو پھیلتا کس طرح ہے، یہ انسان کی سیکریشن سے پھیلتا ہے، جو انسانی جسم سے باہر نکلتی ہیں، فاسد مواد کی صورت میں باہر نکلتی ہیں، یہ ظاہر ہے پانی میں شامل ہو جاتی ہیں، ہماری نالیوں میں، ہماری دریاؤں میں، ہماری گلیوں میں، یہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے. وہاں سے یہ پولیو ویکسین جو پولیو وائرس جو تھا یہ ساری پاکستان کی پاپولیشن پہ، اور آپ نے دیکھا کہ بیچ میں ایک شدت آئی جب پولیو بہت زیادہ ہوئی، پاکستان گورنمنٹ نے لانچ کیے پولیو پروگرامز، پھر ان پولیو ورکرز کی کلنگ شروع ہو گئی. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ ٹارگٹ کر کے ان کو مارا جانے لگا کہ کسی طریقے سے یہ اس مہم کو روکا جا سکے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سرکار نے بہت حد تک جس طریقے سے یہ پھیل رہی تھی، جس تیزی سے پھیل رہا تھا پولیو وائرس اس ملک میں، اس کو بہت حد تک جو کرٹیل کیا. اب اکا دکا ایسے اکثر میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ سرجن بھی ہیں، اور اگر بات کریں تو پنجاب میں سرجری کی جتنی بھی آلات بنائے جاتے ہیں ان کی فیکٹریاں بھی پنجاب میں، سارا کاروبار میڈیکل کا زیادہ 90% تو سب پنجاب میں ہو رہا ہے، اور پرائیویٹ اسپتالیں بھی زیادہ سرجری پہ فوکس ہیں پنجاب میں. اور یہ کیا سرجن سے پنجاب میں سرجری دیکھیے بٹ صاحب، سرجری تو ایک انتہائی اہم شعبہ ہے میڈیسن کا ساری دنیا میں، اور ظاہر ہے کہ سرجری اس وقت بہت سے علاجوں کے لیے بغیر سرجری کے ممکن ہی نہیں ہے. کچھ کینسرز ایسے ہیں، اور ٹراما از دی نمبر 1 کلر آف پیپل انڈر 40 ایئرز آف ایج. آپ دیکھیں جو ہمارے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے، جو ان کی اتنی زیادہ تعداد ہے، اس میں زخمی ہونے والے مریضوں کی، ان سب کو سرجری کی ضرورت ہے. اور جیسے ہمارے سڑکوں پہ حادثات کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے، آبادی کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح وہ لوگ جن کو سرجری کی ضرورت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ ہیلتھ انشورنس کارڈ پنجاب سرکار نے لوگوں کو دیا ہوا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا؟ پرائیویٹ اسپتالوں نے تو کروڑ روپے پر اسپتال کما رہی ہے ڈیلی، اربوں روپے کا ایک دھندا بن گیا ہے انشورنس کے نام پہ. کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ اس میں جی دیکھیں ایک بہت بڑی سہولت ہے، اور یہ بڑی ریگولیٹ بھی ہو رہی ہے، یہ ان سپروائز نہیں ہے. اس کا پراپر جی ڈیٹا انٹری بھی ہے، اس کا آڈٹ بھی ہے، کیا سہولیات مل رہی ہیں. اور اگر کسی ہسپتال میں، جو خاص طور پہ ہم اپنے سرکاری ہاسپٹلس کی بات کریں گے، اگر وہ سہولیات اس کے مطابق نہیں ہیں تو اس کی پراپر میٹنگز ہوتی ہیں، آڈٹ ہوتے ہیں. آخری سوال ڈاکٹر صاحب میں آپ سے لوں گا کہ آپ کو امید ہے کہ پنجاب کے اندر میڈیکل کی جو سہولیات ہیں اس کا بہتر انداز سے لوگ پورے پاکستان فائدہ لے گا؟ جی اس میں اس طرح ہے کہ دیکھیں پنجاب کے اندر جو ہے نا کچھ اس طرح کا ہے کہ میں اگر صرف میں ہاسپٹل کی بات کر لوں کہ مریض صرف پنجاب سے نہیں آ رہے ہوتے، ہمارے مریض افغانستان سے اور ایران سے بھی آ رہے ہوتے ہیں. اور یہی حال قریباً سارے پنجاب کے اسپتالوں کا ہے، سندھ کے اسپتالوں کا ہے، بلوچستان کے ہے، اور کے پی کے کا ہے. کیونکہ یہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ مریضوں کے لیے جو ہے نا صحت کی سہولیات کا فقدان ہے. تو ہمیں یہ کچھ اور ممالک کا بھی بوجھ اپنے ساتھ اٹھانا پڑتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ سرکار پنجاب کو اور سرکار پاکستان کو اس کا بڑا بخوبی علم ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا بڑا فوکس ہے کہ ان سہولیات کو بڑھایا جا سکے. جس طریقے سے ہمارے بجٹ کی انہانسمنٹ کی جا رہی ہے، ہماری دوائیوں کی خریداری میں انہانسمنٹ کی جا رہی ہے، ہمارے مختلف اکوپمنٹ کی پروکیورمنٹ میں انہانسمنٹ کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نیئر فیوچر میں ہم شاید اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بہتر سہولیات اپنی عوام کو دے سکیں گے. پروگرام کھری بات میں آج ہم نے بہت ساری اہم باتیں اپنے قابل احترام مہمانوں سے کی. پروفیسر محمود ایاز، سید اصغر نقوی، پروفیسر زہرا خانم صاحبہ نے کھری بات میں بڑی اہم باتیں کی، اور ہم نے کھل کے بات کی ہے کہ پنجاب جو ماضی میں پڑھا لکھا پنجاب اور پڑھا لکھا پاکستان کہتا تھا، تو آج وہ پڑھا لکھا پنجاب اور پڑھا لکھا پاکستان جہاں پہ میڈیکل یونیورسٹیوں کا، کالجوں کا ایک بڑا نیٹ ورک موجود ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی میڈیکل کی سہولیات پاکستان کے عوام کو یا پنجاب کو نہیں مل پا رہی. سرکاری اسپتالوں میں میڈیکل کا فقدان، ڈاکٹرس کاسائی بنتے جا رہے ہیں، اور پنجاب کے اندر نقلی دوائیاں بنانے کی فیکٹریاں عروج پر ہے. اس سب باتوں پہ ہم نے باتیں کی، اور کتنی سیاسی مداخلت پنجاب کی میڈیکل کالجز، اسپتالوں میں، اداروں میں موجود ہے، اور موجودہ پنجاب کی حکومت بہت سارے نئے ادارے بناتی جا رہی ہے، اور سہولیات کا جو فقدان ہے وہ وہاں پہ آواز کم نکالی جاتی ہے، اور سب اچھا کہہ کے جان چھڑائی جاتی ہے. تو سب اچھا تھا یا برا تھا، اس پہ آج ہم نے بہت ساری کھری باتیں کی ہیں. آنے والے پروگرام کھری بات میں اپنے میزبان حمید بھٹو کو اجازت دیں. خدا حافظ.